할렐루야. 우리 성가대 찬양의 은혜 받았습니다. Nous avons reçu beaucoup de grâce par la louange de la chorale. 우리 성가대 연습 많이 안 해도 진짜 잘하는 것 같아요. La chorale se débrouille bien même s'il n'y a pas beaucoup de répétitions. 감사합니다. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 하겠습니다. Nous allons nous saluer les uns les autres. 준비된 만큼 담을 수 있습니다. Nous pouvons recevoir autant qu'on est préparé. 아멘. 거지도 그릇이 커야 많이 담을 수 있어요. Même pour un mendiant, il faut qu'il ait un récipient grand pour contenir beaucoup de choses. 오늘 우리 같이 나눌 말씀은 두 번째 돌판을 준비하라라는 제목입니다. La parole que nous abordons aujourd'hui ensemble, c'est préparer les deuxièmes tables de pierre. 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 출애굽시켰습니다. Dieu a fait sortir le peuple Israël de l'Égypte. 이 사건이 주는 굉장히 중요한 의미가 있거든요. Et il y a une signification qui est derrière cet événement. 그냥 육신적으로 해방시킬 것 같으면은 아예 집어넣지도 않았겠죠. Parce que si l'objectif c'était juste l'exode, Dieu n'allait pas les mettre en Égypte en fait. 이스라엘 백성 전체가 400년 동안 애굽의 노예로 살았거든요. Parce que tout le peuple Israël était esclave pendant 430 ans. 거기에서 도저히 불가능한데 하나님의 능력으로 이스라엘 백성들을 해방시킨 거예요. Et c'est de là qu'en fait que Dieu a fait sortir, alors qu'il semblait que ça soit impossible, mais Dieu les a fait sortir. 이 사건을 통해 가지고 우리 하나님의 자녀들한테 뭔가 이렇게 메시지를 하나님이 주기를 원하시는 겁니다. Et Dieu voudrait passer un message en fait aux enfants de Dieu à travers cet événement qui a été très important. 그 저와 여러분들이 만약에 그 축복을 찾아내면은 굉장한 축복을 누릴 수 있는 거예요. Et si vous et moi nous pouvons trouver cette solution aujourd'hui, nous pouvons aussi nous réjouir d'une bénédiction importante de Dieu. 그 육신적인 해방이 문제가 아니라는 겁니다. La question, ce n'est pas d'être libéré physiquement de ce lieu. 진짜 중요한 거는 영적인 해방이라는 거예요. Ce qui est très important, c'est la libération spirituelle. 그러니까 애굽의 노예가 돼 있었는데 영적인 눈으로 보면은 사단의 노예가 돼 있었던 거예요. Ils étaient esclaves de l'Égypte, mais avec un œil spirituel, ce sont en fait esclaves de Satan. 거기에서 빠져나오는 것들을 하나님이 설명하시는 거예요. Et Dieu explique aujourd'hui la manière dont nous pouvons sortir de cet esclavage spirituel. 그래서 출애굽 사건은 지금도 일어납니다. C'est pour ça que l'événement de l'Exode intervient même dans les jours d'aujourd'hui. 아니 성도들이 하나님의 자녀가 왜 응답을 못 받을까요? Pourquoi les fidèles, pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas des réponses 아니 구원받았잖아요. alors qu'ils sont bien sauvés, 하나님이 우리 배경이잖아요. alors que Dieu est notre arrière-plan, 하나님 나라가 배경이잖아요. alors que le royaume de Dieu est notre arrière-plan, 성령으로 역사하시잖아요. alors que Dieu agit par le Saint-Esprit. 그러면은 날마다 응답받아야 되는 게 정상이거든요. Alors ce qui est normal, c'est d'avoir les réponses de Dieu tous les jours. 근데 왜 우리는 삶에 지쳐가지고 이렇게 힘들게 살다가 예배도 겨우 오냐 이 말이에요. Mais pourquoi nous sommes fatigués de notre vie et nous venons à peine à l'église pour faire le culte? 그거는 하나님이 응답을 안 해서가 아니라는 거예요. Ça, ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas. 하나님은 모든 축복을 다 보장한 겁니다. Dieu nous a déjà assuré en fait toutes les bénédictions. 근데 하나님의 자녀들이 뭔가에 묶여 있는 거예요. Mais il y a quelque chose qui est en train de lier en fait les enfants de Dieu. 영적으로 뭔가에 이렇게 잡혀 있는 거예요. Il y a spirituellement quelque chose qui est en train de limiter l'enfant de 그 Dieu. 육신적으로 감옥에 갇혀 있는 것과 같이 영적으로 뭔가에 갇혀 있는 거예요. Tout comme quelqu'un qui est emprisonné, l'enfant de Dieu est quelque part encadré, emprisonné par quelque chose. 그러니까 하나님의 응답과 축복을 못 누리는 거 아닙니까? Et c'est pour ça que il y a quelque part ce blocage des réponses de Dieu. 전에 보니까 뉴스에 이런 내용이 나왔어요. J'étais en train de regarder les infos et j'ai vu un article de ce type. 어떤 사람이 몇십 년 전에 살인을 저질러 갖고 평생을 거의 감옥 사는 거예요. Il y a une personne qui a commis un meurtre il y a des dizaines d'années et il a vécu toute sa vie en prison. 근데 요즘은 과학이 발전하잖아요. Mais aujourd'hui, nous avons la science qui se développe 그 유전자 감식이 가능하잖아요. et qu'il est possible de
analyser les ADN, les traces des preuves. 아니 그걸 감식해 보니까 이 사람이 살인자가 아니라. Et donc ils ont fait l'analyse, mais au final, ce n'était pas le meurtrier. 아니 이 형사들이 쉽게 말하면 업적 올리려고 그냥 막 집어넣어 버린 거예요. En fait, à l'époque, les policiers ont voulu faire plus de résultats, donc ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en prison. 그래 그 사람이 있잖아요. 그 감옥에서 이제 풀려 나온 거예요. 무죄가. Et donc cette personne a été innocentée, il est sorti, il est libéré de la prison. 30-40년을 감옥에서 살았다니까요. Et donc pendant 30-40 ans, il a vécu en prison. 물론 억울한 억살이를 했기 때문에 나라에서 보상을 해줍니다. Bien sûr, il a perdu son temps, donc l'État va lui payer une indemnité. 근데 그게 보상이 되겠어요? Mais est-ce que cette indemnité va suffire pour la perte de temps qu'il a eue? 억울하게 감옥에서 30-40년을 묶여 있었던 거예요. Il a été faussement accusé, il a été emprisonné pendant 30-40 ans pour rien. 혹시 있잖아요. 우리도 그렇게 살고 있는지 모릅니다. Et il faut se poser la question, est-ce que nous ne sommes pas en train de vivre de cette manière? 억울하게 뭔가에 쏘가가지고 하나님의 보좌의 축복을 누리지도 못하고 맛보지도 못하고 이스라엘 백성처럼 그렇게 살고 있는지 몰라요. Nous sommes peut-être en train de vivre comme le peuple Israël, sans la réjouissance de la vie normale d'enfant de Dieu et sans recevoir les réponses à la prière. 그래서 출애굽 사건은 우리한테 굉장히 영적인 의미를 던져주는 겁니다. C'est pour ça que l'événement de l'Exode nous délivre un message très important spirituel. 우리가 하나님의 자녀이고 보좌의 축복을 다 가지고 있으면서도 속아버리면은 결국은 다 놓쳐버리는 거예요. Alors que nous sommes enfants de Dieu et que nous possédons toutes les réponses, si nous sommes trompés, alors nous pouvons tout perdre. 억울한 인생을 살게 되는 거예요. Il ne faut pas vivre cette vie frustrée. 우리 2023년도에는 그 속는 인생에서 빠져나와 버려야 됩니다. Et en 2023, il faut sortir de cette vie remplie de mensonges. 한꺼번에 다 해결되지는 않겠지만은 진짜 말씀의 능력으로 다 응답받아야 돼요. On ne peut pas résoudre d'un coup tous les problèmes, mais il faut résoudre, délier toutes ces choses qui nous lient. 이스라엘 백성들이 광야길을 가는데 어려움이 오는 거는 당연한 거거든요. Il est normal que les Israélites rencontrent des difficultés sur le chemin du désert. 그래서 그 문제를 해결할 수 있도록 말씀을 주시는 겁니다. Et c'est pour ça que pour résoudre le problème qu'ils font face, Dieu leur donne la parole. 할렐루야. 여러분들이 말씀과 내 인생이 상관이 없으면요 그대로 쏟고 있는 겁니다. Et si vous dites qu'il n'y a pas de lien entre ma vie et la parole aujourd'hui, c'est que vous êtes dans la vie trompée. 하나님이 말씀을 주시면서 더 이상 쏟지 말라는 거예요. Et Dieu nous donne aujourd'hui la parole en disant ne sois plus trompé par des mensonges. 십계명 말씀이 다 그런 말씀이에요. Et les messages des 10 commandements, c'est tous des messages comme ça. 너희는 귀신 섬길 그런 존재가 이제는 아니라는 거예요. Les 10 commandements disent que vous n'êtes plus là pour faire de l'idolâtrie. 이제는 만군의 하나님 여호와만 섬기는 하나님의 자녀라는 겁니다. Maintenant, vous êtes enfants de Dieu qui allez adorer seulement le Dieu des armées. 귀신한테 쏘가갖고 헛된 이름 부르지 말라는 거예요. Dieu leur dit de ne pas être trompés par les noms des démons et d'appeler des noms différents. 사단한테 쏘가갖고요 나 중심으로 육신 중심으로 세상 중심으로 그런데 속지 말라는 거예요. Dieu leur demande de ne pas être trompés par les mensonges de Satan, par les mensonges de ce monde en fait. 할렐루야. 그리고 있잖아요. 정말 예배를 통해서 최고의 축복을 받으라는 겁니다. Et qu'à travers le culte, que nous ayons la meilleure bénédiction de Dieu. 할렐루야. 하나님께서 우리에게 육신의 부모로 주신 그 부모를 공경하면서 이 땅에 누리는 최고의 축복을 누리라는 겁니다. Et de respecter les parents que Dieu nous a donnés et de nous réjouir de la vraie bénédiction de notre Père céleste. 이제는 거짓말, 살인, 도둑질 이런 거 할 필요 없다라는 거예요. Et maintenant, qu'il n'y ait plus besoin de mentir, de tuer des gens et de voler des choses. 그런 거 안 하고도 하나님이 주시는 축복 가지고 능히 승리할 수 있다 이 말이에요. Et que même sans faire ce genre de choses, nous pouvons très bien surmonter les difficultés par la puissance de Dieu. 할렐루야. 여러분들 하나님의 음성 듣게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis d'écouter la voix de Dieu aujourd'hui. 하나님 살아계신 하나님 믿고요. 말씀을 말씀대로 그대로 받으면요. 말씀 성취의 역사가 일어납니다. Si nous croyons que Dieu est vivant en nous et que si nous recevons la parole telle qu'elle,
nous avons l'œuvre de l'accomplissement de la parole. 모세가 십계명 받아갖고 내려왔다가 우상 숭배하는 그 이스라엘 백성들 보고 그 십계명 돌판을 던져가지고 깨버렸잖아요. Moïse était descendu avec les tables de pierre que Dieu lui avait données, et lorsqu'il a vu les Israélites en train de faire l'idolâtrie, il a brisé les tables de pierre. 하나님이 굉장히 화를 내셨어요. Dieu a été lui-même très en colère. 난 더 이상 너희와 함께 하지 않겠다. Il disait, je ne serai plus avec toi. 그때 모세가 자기 생명을 걸고 하나님께 기도하잖아요. Et à ce moment-là, Moïse va risquer sa vie pour prier pour les enfants de Dieu. 모세 같은 제자 한 명 나오면 다 살아납니다. Ça veut dire qu'il suffit d'avoir un disciple comme Moïse pour sauver tout le monde. 그러니까 하나님께서 이제 용서하시는 거예요. Et donc Dieu aujourd'hui, il pardonne. 내가 너희와 함께 하겠다. Il dit, je serai avec vous. 너희와 함께 올라가겠다. Je monterai avec vous. 그러니까 이제는 십계명 돌판을 준비해 가지고 다시 호렙산으로 올라와라. Et Dieu lui dit de préparer à nouveau les tables de pierre et revenir sur la montagne Horeb. 처음에는 돌판도 하나님이 준비하셨거든요. Parce qu'au départ, même les tables de pierre, c'est Dieu qui avait préparé. 근데 이번에는 모세 보고 돌판을 준비해 갖고 올라오라는 거예요. Mais maintenant, Dieu demande même de préparer les tables de pierre à Moïse. 그때에는 사람도 짐승까지도 절대로 여호와의 산에 함부로 올라오지 말라는 거예요. Et que personne ne s'approche de la montagne de Dieu, même les animaux ne pouvaient pas s'approcher de cette montagne. 여러분들요, 하나님의 말씀 받을 준비해야 돼요. Donc il faut se préparer à recevoir la parole de Dieu. 여러분들요, 하나님 말씀 받는 게 너무 중요해요. 그래서 준비해야 돼요. C'est très important de recevoir la parole de Dieu, donc il faut se préparer. 여러분들이요, 일주일의 삶을 주일 중심, 예배 중심으로 살면 반드시 승리합니다. Si vous vivez la vie de votre vie en fonction du culte, en fonction de ce jour du Seigneur, vous allez absolument triompher. 여러분들 삶이 왜 힘든 줄 아세요? Vous savez pourquoi il y a des difficultés dans la vie? 여러분들의 삶의 중심이 세상 중심이고 육신 중심이고 공부 중심이고 이게 뭐 업 중심이라서 그런 거예요. C'est parce que nous avons encore une vie centrée au travail, centrée aux études, centrée à la vie de ce monde. 하나님 중심으로 딱 내 인생 딱 맞추면요, 여러분들의 산업을 하나님이 책임지십니다. Si nous arrivons à centrer notre vie auprès à Dieu, en fait, c'est Dieu qui sera responsable de notre travail. 그래서 하나님이 하나님의 말씀 받을 준비를 하라는 거예요. 이제는. C'est pour ça que Dieu demande maintenant de se préparer à recevoir la parole de Dieu. 여러분들요, 신앙생활의 그릇 준비 이 응답은요, 얼마만큼 내가 영적으로 준비되느냐에 따라서 응답이 달라지는 겁니다. En fait, les réponses de notre vie chrétienne vont dépendre du niveau de préparation que nous avons dans notre vie. 여러분들의 삶이요, 내가 하나님 중심, 복음 중심, 말씀 중심 딱 돼갖고요, 영적으로 내가 세상 속에서 바쁘지만은 영적으로 하나님께 집중하면서 준비가 되어지면요, 거기다가 모든 축복을 부어주는 거예요. Alors que je suis occupé, si nous sommes préparés spirituellement à être centrés sur Dieu, centrés sur l'évangile, c'est là que Dieu verse toutes les bénédictions. 그래갖고 결론적으로는요, 하나님의 말씀을 주시겠다는 거예요. Mais en conclusion, finalement, le final de tout cela, c'est que Dieu souhaite nous donner la parole. 할렐루야. 하나님의 말씀이요, 여러분들 생명처럼 딱 내 마음속에 딱 각인되고요, 박혀버리면요, 그 인생 반드시 살아납니다. Et si la parole de Dieu est gravée en nous et que cette parole subsiste en nous, alors cette vie sera absolument vivifiée. 만약에 우리 렘넌트들이요, 어릴 때 이 복음이 진짜 있잖아, 이삭처럼 딱 각인돼 버리면요, 그 인생은 그냥 축복받는 인생이 되는 거예요. Et si pour les enfants de Dieu, il y a vraiment cet évangile qui est imprimé comme Isaac, comme ça a été le cas pour Isaac, alors ils vont vivre une vie vraiment bénie tout au long de leur vie. 그 우리 렘넌트들이요, 잘 안 듣는 것 같아도 다 듣고 있습니다. Et donc on a l'impression que les remnants n'écoutent pas trop, mais ils sont tous en train d'écouter. 어떤 때는 딴짓 하고 있는데도 말씀 듣고 있어요. Parfois ils sont en train de faire autre chose, mais en même temps ils écoutent la parole. 근데 어른들은 그게 잘 안 돼. Mais les parents, les adultes ne sont pas en train de le faire. 집중하는 것 같은데 딴 생각하고 있어. On a l'impression qu'ils sont concentrés, mais ils pensent à autre chose. 아, 얼마나 방해받는 게 많았지. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent à nous concentrer. 인생의 경험이 많아서 그래요. C'est parce que nous avons beaucoup d'expérience de la vie. 아이, 뭐 말씀 한 개 딱 들리면 딴 생각하고, 그거 딱 타고 딴 생각하고 있어. En fait, dès que j'ai un mot auquel je vais me focaliser, je suis en train de faire le lien avec d'autres pensées. 심지어는 하나님 말씀 들으면서도 그래 말이야, 저 말씀은 김장로 말씀이야, 이렇게 하고 있어. Et même en écoutant cette parole,
une parole de Dieu, je suis en train de dire, en fait, cette parole est pour tel ancien. 말씀이 안 들어가요. Donc je ne suis pas en train de recevoir. 근데 걱정하지 말 것은요. 오래된 사람일수록 이게 말씀 한 번만 들어가면 이게 잘 안 바뀌어. Mais, 잘 안 빠져나와. plus c'est une personne qui a duré, plus lorsque la parole va entrer, elle va pas sortir. 하나님께서 광야길 가는데 완전 승리할 수 있도록 말씀을 다시 주십니다. Et donc Dieu donne à nouveau la parole pour qu'ils aient la vraie victoire sur le chemin du désert. 그래서 하나님의 말씀 가지고 이제 새로 시작하라는 거예요. Et donc Dieu demande de commencer à nouveau avec la parole de Dieu. 여러분들 2023년 여러분들 하나님의 언약 붙잡고 새로 시작하시길 바랍니다. Donc pour cette année 2023, je vous bénis de commencer avec l'alliance de Dieu. 그래갖고 여러분들 원단 메시지 있잖아요. 그거 여러분들 읽어보고 또 듣고 이렇게 해가지고요. 꼭 기도 제목 찾으세요. Donc essayez de relire, écouter les messages du Nouvel An pour retrouver votre sujet de 뭐 prière. 많이 안 잡아도 괜찮아요. Même si vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas grave. 원래만큼은 내가 이 응답은 꼭 받아야 되겠다. 한 줄만 잡아도 괜찮아요. Même si vous avez seulement un sujet de prière pour recevoir une réponse de l'année. 그래갖고요. 말씀 딱 붙잡고 말씀 가지고 한 해를 시작하는 겁니다. Donc en se faisant saisissez la parole de Dieu et commencez l'année avec la parole. 그래갖고 여러분들 저하고 신방 스케줄 딱 이렇게 정해가지고요. 그 말씀 확인하는 거예요. Et donc vous allez nous allons nous fixer la date pour que nous puissions confirmer encore une fois cette parole. 여러분들이요 하나님 앞에 서가지고 정확한 언약을 붙잡는다면은 말씀 그대로 우리 인생이 성취가 됩니다. Et si vous arrivez à vous mettre devant Dieu et que vous saisissez la parole exacte, la parole va absolument s'accomplir dans votre vie. 어떻게 하면은 우리가 그 사단에게 속지 않고 말씀 따라갈 수 있을까요? Comment est-ce que nous pouvons ne pas nous tromper devant Satan et suivre la parole de Dieu? 첫 번째입니다. Premièrement, 여러분들 변하는 것 보고 속지 말고요. 변하지 않는 말씀을 바르게 알고 붙잡아야 됩니다. il ne faut pas être trompé par des choses qui vont changer, mais il faut saisir la parole qui est immuable. 왜 하나님께서요 그 종이를 들고 오라 하지 않고 돌판을 준비하라고 하십니까? C'est pourquoi Dieu a demandé non pas de venir avec du papier, mais venir avec des tables de pierre. 아니 종이에 쓰기가 더 쉽잖아요. Parce que c'est plus facile d'écrire sur des 들고 papiers. 다니기도 종이가 더 낫잖아요. Parce que c'est plus facile de se déplacer avec du 그때 papier. 종이 없었다면은 짐승 가죽이라도 Et s'il n'y en avait pas à l'époque, il pouvait prendre aussi la chair des animaux. 근데 하나님께서 돌판을 처음에도 돌판에 기록했지만 돌판을 준비해 갖고 오라는 거예요. Mais Dieu demande de ramener de ramener les tables de pierre. 그 돌판에다가 하나님의 말씀을 하나님의 능력으로 새기는 거예요. Mais donc Dieu va graver la parole de Dieu sur cette table de pierre. 그래 말씀이 잘 안 없어지겠죠. Et donc la parole ne va pas disparaître facilement. 할렐루야. 할렐루야. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 서리라 하라. L'herbe sèche, les fleurs tombent, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. 변하지 않는 말씀을 붙잡으라는 거예요. Donc il faut saisir la parole qui est éternelle. 여러분들이 왜 흔들리는 줄 아세요? Pourquoi est-ce que vous êtes souvent troublés par des circonstances? 변하는 것 보고 흔들리는 거예요 지금. C'est parce que vous regardez les choses qui vont changer. 변하지 않는 영원한 말씀을 붙잡으면 흔들리지 않습니다. Et si nous saisissons la parole qui ne va pas changer, nous n'allons pas nous troubler. 말씀이 돌판에 새기던 것처럼 하나님의 말씀이 우리 신비 우리 영혼 속에 진짜 각인돼 버리면 절대로 흔들리지 않습니다. Tout comme la parole a été gravée sur les tables de pierre, si la parole de Dieu est gravée dans notre cœur, dans notre esprit, nous n'allons pas nous trembler. 그래서 광야길 가고 가나안 땅을 정복하는 완전한 답을 지금 주시는 거예요. Donc Dieu est en train de donner la réponse, la solution pour marcher sur le chemin de désert et entrer à Canaan. 여러분들 좀 귀를 열고요. 마음을 좀 열고요. 하나님의 음성을 좀 들으시기 바랍니다. Il faut donc ouvrir nos oreilles, ouvrir la porte de notre cœur et écouter la voix de Dieu. 그래갖고 하나님께서 처음에 주셨던 그 말씀을 십계명의 말씀을 다시 주시는 거예요. Et donc Dieu donne à nouveau les paroles qu'il avait données juste avant, la parole des 10 commandements. 할렐루야.
여러분들 하나님의 언약은 변하지 않습니다. Et donc l'alliance de Dieu ne va pas changer. 할렐루야. 여러분들 언약 붙잡게 되기를 바랍니다. Donc saisissez la parole de Dieu. 보이는 변하는 사람들 보고 쳐다보고 실망하지 말고요. 변하지 않는 영원한 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Ne soyez pas découragés en regardant les hommes qui vont passer, mais regardez, saisissez la parole de Dieu qui ne va pas changer. 그래서 풀은 마르고 꽃은 시든다고 말씀하신 거예요. C'est pour ça qu'il disait l'herbe sèche, les fleurs tombent. 우리 인생이 풀과 같다는 거예요. Parce que notre vie est de l'herbe en fait pour Dieu. 우리 인생의 그 아름다운 시절 있잖아요. 가장 청춘 젊었을 때 그때가요. 풀의 꽃과 같다는 거예요. Parce que la belle époque de notre vie est comme une fleur de l'herbe en fait. 여기 보세요. 우리 튤립이 얼마나 이쁩니까? Regardez ici, il y a des fleurs, il y a des tulipes ici. 이쁘지요. C'est très belle. 반응이 없어. 이쁘지요. 근데 이게 오래 안 가요. Mais ça va pas durer très longtemps. 이건 또 이 꺾인 거라 더 오래 안 가. En plus, ça a été coupé, donc ça va encore moins durer. 길게 가봤자 한 2주 뭐 이렇게밖에 안 가. Même si ça peut un peu durer, ça va pas dépasser les 2-3 semaines. 예, 여러분들요, 우리 인생이요 다 오래 사는 것 같은데 이 풀과 같아. Donc on a l'impression qu'on vit longtemps, mais en fait, on est comme de l'herbe. 거기에 피는 꽃이요, 잠깐 있다가 피었다가 딱 지는 그 꽃과 같아 우리 인생의 아름다움이. Et que la fleur qu'il y a sur cette herbe, c'est comme le moment le plus heureux de notre vie. 근데 그 있다가 없어지는 거 그거 보고 우리는 실망하고 낙심하고 또 시험 들고 갈등하고 그러다가 인생 다 보내는 거예요. Mais nous sommes souvent trompés, nous sommes souvent inquiétés par des choses qui vont être là et qui vont disparaître. 그래서 하나님 그렇게 말씀하신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu disait cela. 가장 이스라엘 백성들이 그 없어지는 거 쳐다보고 완전히 멸망해 있던 그 바벨론 포로 배경 시절 그때 이사야 선지자를 통해서 주신 말씀이라니까요. C'est la parole que Dieu a donnée à Isaïe, donc à l'époque où Israël était complètement détruit. 풀은 마르고 꽃은 시드나 여호와의 말씀은 영영이 소리라 하라. L'herbe sèche, les fleurs tombent, mais la parole de Dieu, la parole de l'Éternel subsistera éternellement. 광야길 승리하는 비밀입니다. Donc c'est notre mystère pour triompher sur le chemin du désert. 이런 일 저런 일 일어나도 흔들리지 마시기 바랍니다. Il peut y avoir telle chose et telle chose dans notre vie, mais ne soyez pas troublés. 이런 일 저런 일을 가지고 참다 말씀 붙잡으시기 바랍니다. Avec toutes ces choses qui arrivent dans notre vie, saisissez la parole de Dieu. 히브리서 4장 12절에는 이렇게 말씀합니다. Et dans Hébreux chapitre 4, verset 12, Dieu nous dit ceci. 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있다 그랬어요. On dit la parole de Dieu est vivante et efficace. 우리 영과 혼과 관절 골수를 전부 다 찔러 쪼갠다. Et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge nos sentiments et les pensées. 여러분들 말씀 속에 들어와서 언약 따라왔는데 운명이 싹 바뀌어 버린다니까요. Et donc nous avons suivi la parole de Dieu, suivi l'alliance de Dieu, et notre destin a été déjà changé. 여러분들 내 마음이 내 마음대로 안 되잖아요. Parce que notre cœur, nous ne pouvons pas les contrôler comme nous voulons. 생각도 컨트롤이 안 되잖아요. Même nos pensées, en quelque part, on a du mal à contrôler. 내 의지도 내 의지대로 안 되잖아요. Même notre intention, on a du mal à le contrôler. 하나님의 말씀은 우리의 마음과 생각과 뜻을 감찰한다 그랬어요. Mais la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. 말씀 붙잡게 되길 바랍니다. Donc saisissez la parole de Dieu. 하나님이 곧 말씀입니다. Dieu est la parole. 말씀이 곧 하나님입니다. La parole est Dieu. 그분이 육신을 입고 이 땅에 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도입니다. Et ce Dieu a pris la chair humaine, il est venu sur la terre, il s'appelle Jésus-Christ. 그렇게 말씀 붙잡고 복음 속으로 들어가면 치유가 막 일어나는 거예요. Et donc il y a la guérison qui intervient parce que nous pouvons saisir la parole de Dieu. 더 중요한 게 있어요. Il y a quelque chose de plus important. 하나님이 말씀으로 창조하셨어요. C'est que Dieu nous a créés par la parole. 그래서 우리가 말씀 붙잡으면은 절대 불가능한데 재창조의 능력이 나타나는 거예요. Et c'est pour ça que lorsque nous saisissons la parole de Dieu, alors que les choses sont absolument impossibles, la force de la recréation de Dieu apparaît. 그래서 하나님이 그 변하지 않는 말씀을 돌판에다가 새겨 주시겠다는 거예요. Et c'est pour ça que Dieu a dit qu'il graverait la parole de Dieu qui ne change pas sur les tables de pierre. 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님을 바르게 알아야 됩니다. il
faut connaître correctement Dieu. 신앙생활은 이런 응답 받았다 저런 응답 받았다 그거 아니에요. La vie chrétienne, ce n'est pas que j'ai reçu telle réponse ou telle réponse. 하나님을 알아가는 게 신앙생활입니다. La vie chrétienne, c'est se diriger vers la connaissance de Dieu. 하나님을 깊이 알아가는 게 믿음입니다. C'est connaître profondément notre Dieu, c'est ça notre foi. 하나님을 체험하는 게 응답이다 이 말이에요. Expérimenter Dieu, c'est la réponse de Dieu. 그러니까 하나님께서 이 영적 준비된 모세가 딱 올라오니까 하나님이 모세와 함께 하시면서 여호와의 이름을 선포하시잖아요. Et donc, lorsque Moïse était venu vers lui, en fait, il va se manifester, il va se déclarer en disant qu'il est l'Éternel. 아니 하나님보다 더 큰 분이 없으니까 하나님 당신의 이름을 넣고 다 보증하시는 거 아니에요. Et puisqu'il n'y a pas de chose au Dieu qui est plus grand que Dieu, donc il va il va se porter garant en fait au peuple d'Israël. 완전히 하나님 앞에 100% 꿇어 엎드린 그 모세에게 나는 여호와로라. 나는 여호와로라. Et lorsque Moïse s'est incliné, s'est prosterné devant lui, il disait l'Éternel, l'Éternel, je suis l'Éternel. 할렐루야. 스스로 계시는 분이에요. Je suis, il disait, je suis qui je suis. 창조주 하나님이세요. Il est Dieu le Créateur. 전능한 하나님이세요. Il est Dieu le Tout-Puissant. 절대 주권자입니다. Il est celui qui a toute la souveraineté. 할렐루야. 여러분들 하나님을 바르게 알 때 그 하나님이 계신 그 보좌, 그 보좌로부터는 보좌의 능력이 우리 가운데 임하는 거예요. Et c'est lorsque nous connaissons correctement notre Dieu que nous avons la puissance du trône des cieux, du trône où il y a Dieu. 그 보좌의 능력이 내게 임하니까 내가 보좌의 플랫폼이 되는 거예요. Et parce que la puissance du trône des cieux arrive sur moi et je deviens en fait la plateforme du trône. 할렐루야. 여러분들 왜 여기 가면은 플랫폼 있잖아요. 플랫폼에 사람들이 왔다 갔다 왔다 갔다 하잖아요. Et quand lorsque vous allez dans des gares, vous voyez des plateformes et c'est là que les gens vont passer, vont faire des allers-retours. 내가요 복음 알고 하나님을 바르게 알면은 하나님이 나한테 왔다 갔다 왔다 갔다 하시면서 내 안에 플랫폼이 딱 만들어지는 거예요. Et donc si moi je comprends l'évangile, je saisis l'évangile, en fait Dieu va faire des allers-retours dans ma vie pour que ça soit en fait une plateforme. 왔다 갔다 한다는 표현은 하나님이 가신다는 표현이 아니고 내한테서 활동을 하신다는 거예요. En fait, quand on parle des allers-retours, en fait, Dieu, c'est pas que Dieu va nous quitter à un moment donné, mais il va être actif en nous. 그러니까 있잖아요. 여기 오는 사람이 딱 시간 맞춰갖고 기차 탈 수 있잖아요. Et donc la personne qui vient à la gare, il va pouvoir prendre le train à l'heure précise. 내가 플랫폼이 되니까요. 사람들이 나를 통해 갖고 하나님을 탁 만나게 되는 거예요. Et puisque je deviens la plateforme, à travers ma vie, les gens vont pouvoir rencontrer Dieu. 할렐루야. 그게 보좌와의 축복이에요. C'est ça la bénédiction du trône des cieux. 하나님 알면은요. 다 끝납니다. Si nous connaissons Dieu, tout est fini. 근데 우리가 하나님을 알 수 없게 돼 버렸단 말이에요. Mais nous sommes tombés à un état où nous ne pouvions plus rencontrer Dieu. 그래서 그 보좌와 연결되는 키, 세대, 열쇠를 주셨다 이 말이에요. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné la clé pour être en connexion avec le trône des cieux. 그 키가 바로 예수 그리스도입니다. Et cette clé, c'est Jésus-Christ. 예수 그리스도를 통해서 성삼위 하나님의 능력을 우리가 맛보고 체험하고 누리고 이 비밀을 다 하는 거예요. À travers Jésus-Christ, nous pouvons nous réjouir du mystère de Dieu de la Trinité. 그 이 열쇠를 통해서 성삼위 하나님이 나와 함께하는 증거들이 계속해서 나타나는 거예요. Et à travers cette clé, la preuve que Dieu est avec nous va continuer de se manifester. 그래서 베드로가 주는 그리스도시여 이 고백할 때 천국 열쇠를 네게 주노니. C'est pour ça que lorsque Pierre a confessé tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, il disait je te donnerai la clé du royaume des cieux. 이 열쇠를 사용하시기 바랍니다. Et donc, je vous bénis d'utiliser cette clé. 좋은 열쇠라고 집에 모셔놓지 말고 Ne laissez pas cette clé chez vous parce que c'est une très bonne clé. 이거는요 쓰면 쓸수록 더 빛나고 더 가치가 살아나는 거기 때문에 여러분 써야 돼요. 모셔놓으면 안 돼. C'est une clé qui va avoir le plus de valeur si vous utilisez le plus. Donc, il ne faut pas laisser chez vous, mais il faut utiliser cette clé. 이거는 열쇠 쓰면 쓸수록 보좌의 능력이 많은 거예요. Plus vous utilisez la clé, plus
la bénédiction du trône va se manifester dans votre vie. 이 열쇠를 통해 갖고요, 3시대 살리는 성령의 능력이 나타나는 거예요. Et à travers cette clé, vous allez voir l'œuvre du Saint-Esprit qui va sauver les 3 temps. 그러니까 하나님을 체험하면요, 인생이 달라진다니까요. C'est pour ça que lorsque nous avons l'expérience de Dieu, 다윗이 notre vie va changer. 다윗이 그걸 체험하고 나서 그 고백을 하잖아요. Et lorsque David a expérimenté ceci, il va confesser cela. 여호와는 나의 목자시다. L'Éternel est mon berger. 자기가 왕이 됐을 때는 여호와가 나의 왕이다. Lorsqu'il est devenu roi, il disait l'Éternel est mon roi. 전쟁터에 나갔을 때는 여호와가 나의 방패다. Lorsqu'il a été sur les champs de bataille, il disait l'Éternel est mon bouclier. 여러분들 하나님을 체험하는 사람은요, 삶 속에서 하나님 고백이 나온다니까요. 이게 Celui qui a l'expérience de Dieu dans sa vie, il peut confesser l'Éternel à chaque moment de sa vie. 393의 축복이 임하기 때문입니다. Parce que la bénédiction de 393 arrive sur cette personne. 자, 세 번째입니다. Troisièmement, 우리가 복음을 바르게 알아야 돼요. nous devons connaître correctement 이 l'Évangile. 복음을 바르게 전달해야 돼요. Nous devons délivrer correctement l'Évangile. 모든 영적으로 준비된 모세에게 하나님이 당신의 그 쉽게 말하면 성품, 성격, 모든 것들을 계시 드러내시잖아요. Donc Dieu s'est manifesté finalement devant Moïse qui s'est prosterné. Il a parlé de tous ses caractères. 하나님은 자비롭고 은혜로운 하나님이십니다. Il disait, c'est l'Éternel qui est miséricordieux et qui est compatissant. 할렐루야. 그래서 우리를 구원하시는 거예요. C'est pour ça qu'il nous a donné le salut. 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았다고 말씀하잖아요. Parce que la parole nous dit que nous avons été sauvés par la foi, mais aussi par le moyen de la grâce. 우리 하나님은 노하기를 더디하시는 분입니다. Et Dieu, c'est un Dieu qui est lent à la colère. 인자와 진실이 많으신 하나님입니다. C'est un Dieu qui est riche en bonté et en fidélité. 그래서 우리가 지금 살아 있는 거예요. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui vivants. 우리가 죄 지을 때마다 하나님 노하면은요, 우리 벌써 이 땅 사람 아닙니다. Parce que si à chaque fois que nous commettions un péché, Dieu était en colère, nous ne sommes plus vivants. 이 땅에 살아 있어도 병신으로 앉아 있는 거예요. 손 MC. 자르고 발 자르고 뭐 다 잘라내고. Même si nous étions vivants, on serait quelque part inapte parce que nous devions couper tous nos membres du corps. 하나님은 노하기를 더디하십니다. Mais Dieu est lent à la colère. 우리를 기다리십니다. Il est patient envers nous. 우리를 용서하십니다. Il est là pour nous pardonner. 우리를 인도하십니다. Il est là pour nous conduire. 뭐라고까지 얘기했냐? 천대까지 은혜를 베푸신다. Et il disait jusqu'à dire que il va dire il conserve son amour jusqu'à 저와 1000 여러분들이요, générations. 이 복음만 붙잡으면 그냥 천대까지 은혜가 임한다 이 말이에요. Donc il suffit de saisir l'alliance de Dieu pour que cette grâce arrive jusqu'à 1000 générations. 그리고 죄 짓는 자에게는 3, 4대까지 벌을 내린다. Et puis il disait, pour celui qui commet le péché, il est puni jusqu'à 3e, 4e génération. 죄를 그냥 봐주는 법은 없습니다. On ne peut pas pardonner juste le péché. 우리가 이게 죄인인 것을 고백하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 십자가의 피 언약을 붙잡을 때 용서가 되는 Il 거예요. faut confesser que nous sommes pécheurs, il faut se mettre à genoux devant le Seigneur qui est sur la croix, il faut confesser pour qu'il y ait le pardon. 왜냐하면요, 하나님은 죄하고 같이 함께 거하실 수 없는 분입니다. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché. 우리가 하나님 앞에 고백할 때 다 용서해 주시는 거예요. Lorsque nous confessons devant Dieu que nous sommes pardonnés. 여러분들, 이게 복음입니다. Et c'est ça l'évangile. 그래서 우리가 복음 전해야 돼요. C'est pour ça que nous devons donner l'évangile. 왜냐? 이 복음 안 들으면 사람들이 깨닫지를 못하니까요. Parce que sans écouter l'évangile, les gens ne vont pas comprendre. 그래서 저와 여러분들을 증인으로 부르신 겁니다. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés comme témoins. 제자로 부르신 겁니다. Il nous a appelés comme disciples. 할렐루야. 할렐루야. 결론입니다. Donc, conclusion. 그 하나님께 모세가 이렇게 기도합니다. Et donc Moïse va prier de cette 또 manière. 간구합니다. Il va encore demander. 우리와 동행하옵소서. Il va dire, Seigneur, marche au milieu de nous. 우리를 주의 기업으로 삼으시옵소서. Prends-nous pour ta possession. 할렐루야.
우리는요 하나님 앞에 계속 이 기도해야 됩니다. Donc nous devons continuer de prier. 나는 de cette 부족한 manière. 자입니다. Je suis le faible. 나는 목이 곧은 백성입니다. Je suis un peuple au courrier. 나는 또 모르고도 또 죄짓는 존재입니다. Et je continue de pécher dans l'ignorance. 나는 알고도 사단한테 속는 존재입니다. Et je suis trompé par Satan même en étant au courant. 아직도 상처에서 못 빠져나오고 있습니다. Je suis toujours dans les blessures. 그래서 내게는 하나님의 은혜가 필요합니다. Et c'est pour ça que j'ai besoin de ta grâce. 오직 그리스도로 나와 함께하여 주옵소서. Sois avec moi par seulement le Christ. 393의 축복을 내게 부어 주시옵소서. Donne-moi la bénédiction de 393. 나를 주의 기업으로 삼으시옵소서. Et que je sois pour ta possession. 어떻게 하면 우리가 동행할 수 있는지 아세요? Comment nous pouvons marcher avec lui? 하나님이 우리와 동행하는 방법 세 가지가 있습니다. Trois manières dont Dieu est avec nous. 그게 말씀과 기도와 전도입니다. C'est la parole, la prière et l'évangélisation. 그래서 여러분들요 여기에 꼭 도전하셔야 돼요. Donc il faut que vous lanciez là-dessus. 여러분들 어느새 기도 수첩은 주일날밖에 사용하지 않지 않습니까? 여러분 Parce qu'au 혹시 bout d'un moment, peut-être le journal de prière, vous l'utilisez seulement le dimanche. 여러분들 매일매일 오늘의 말씀을 받아야 돼요. Chaque jour, il faut recevoir la parole d'aujourd'hui. 그게 오늘을 승리하는 비밀입니다. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir la victoire de la journée. 여러분들 그래서요 주일날 받은 그 강단의 말씀을 딱 붙잡고요 오늘의 말씀 속으로 탁 들어가는 거예요. Et donc, saisissez la parole du dimanche et entrez dans la parole d'aujourd'hui pour chaque journée. 우리가요 조금 묵상하면서 오늘의 말씀을 붙잡는 순간 하나님께서요 하늘 군대를 동원하십니다. Et si nous sommes un petit peu concentrés, si nous saisissons la parole d'aujourd'hui, Dieu va mobiliser l'armée des anges. 그 말씀 속에서 오늘의 기도를 붙잡는 순간 성령이 역사하십니다. Et que dans cette parole, si vous saisissez la prière d'aujourd'hui, le Saint-Esprit va agir. 아 이걸 가지고 하나님이 오늘 내게 주시는 만남 속에 오늘의 전도, 오늘의 계획이 뭘까? 이렇게 생각하는 순간 하나님께서 하나님 나라로 역사하십니다. Et lorsque vous allez penser à votre évangélisation d'aujourd'hui, alors Dieu va commencer à agir par le royaume de Dieu. 기도는요 하나님의 보좌와 우주, 세상, 나, 과거, 현재, 미래 싹 다 연결시키는 비밀입니다. La prière, c'est le mystère que nous avons qui permet de lier ma vie, le passé, le présent, l'avenir et tout l'univers et tout le trône des cieux. 2023년도에는 저와 여러분들에게 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que l'année 2023, que ça soit un nouveau départ pour vous. 하나님의 말씀을 딱 붙잡으세요. Il faut saisir correctement la parole de 영원히 Dieu. 변하지 않는 하나님의 말씀을 내 영혼 속에 각인시켜 주옵소서. 여러분들 기도하시기 바랍니다. Et prier pour que Dieu puisse imprimer la parole de Dieu qui ne change pas dans notre esprit. 내 인생이 말씀대로 되는 줄 믿으시기 바랍니다. Et croyez que notre vie sera selon la parole de 그 Dieu. 말씀을 믿는 믿음대로 되는 줄 믿으시기 바랍니다. Et croyez que notre vie sera devenue selon la parole, notre foi qui croit en cette parole. 기도하겠습니다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Nous te remercions de nous avoir permis cette grâce de venir devant toi pour te louer. 하나님의 영적인 축복들을 담을 수 있는 영적 준비가 되도록 역사하여 Que 주시옵소서. nous puissions avoir la préparation spirituelle pour contenir tes bénédictions spirituelles. 광약길과 같은 인생길에 승리할 수 있는 변하지 않는 영원한 말씀을 붙잡도록 역사하여 주옵소서. Que nous puissions saisir la parole qui ne change pas, la parole qui nous permet la victoire. 예수 그리스도 이름으로 Nous 기도드렸습니다. avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.